Samuel. Hetar putar. Pura saboka হৈ আছে মা মনোজ ভাই 100 ৰাতি আজি পেলাই আছে এনে কাম বহুত বন্ধ হৈ আছে মানে ঘাঁহ উঘালি খতম কৰি দিয়ে মৌচুম পাতৰ খেতি উমক ইমান দি থব লাগিব লাগিলে কবি আমাৰ চালে গুচি আহিবি এনে কবি এখেতক দেখাই দিয়া লাইট লগাব পাই যি জাম লগাই দিছে দিনটো হাজিয়া পেলাই আকৌ এক্সট্ৰা হাজিয়া পেলাই ৰাতিখন পথাৰত এখেত লাগি দিয়া একেবাৰে দিয়া গোবৰ চোবৰ একো নাই একো মানিলে নাই গোবৰ ফালিলেও গুচি गाइस बहुत कष्ट हो रहा है पिकनिक खाने के लिए खोरी जुगाड़ कर रहा है यहाँ में देख सकता है गोल्डन है ये गोल्डन है कैमरा को फोकस करो ये हमारा ऑक्सो है सपा कोई नहीं तो गाइस बहुत कष्ट हो रहा है बहुत दूर से हम आ रहा है क्योंकि हमें खोरी का जुगाड़ कर रहा है पिकनिक खाने के लिए हैप्पी न्यू ईयर यहाँ में एक्सीडेंट हो रहा है हमें गैस पानी हुकाई जाता है इसलिए माछभू ऊपरले दिखता है तुम लोग इसे ऊपरले निकल के आ जाता है गाइस एखने आमार द पथार पूरा धान काटी कमप्लीटे हो गल माजे माजे बाकी আছে এইবিলাক ডাঙৰি বান্ধি থোৱা আছে সব ধান নিব মানে ঘৰলে हैप्पी न्यू ईयर এইফালে ভাত হৈ আছে বনি আছে আলু কটা হৈছে বোলে চিকেন চাফা হৈ আছে জামাই পালা সোহাবা ঠিকি লোৱা চাপি দিয়া ভাত বনি আছে বনোৱা kami kena apa? Happy New Year.